በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ሎል እግዚአብሔር አምላክና አኽቢሩ ፈጢሩ መንግስቱን ንወርስ ስለዝፈጠረና ሎል እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ከምኡውን በረኸቱ አብዝሕልና በሓለዋኡ ከይተፈለየና ናብዛ ዕለት እዚኣ ስለዝበጻሕና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኾን ንዑ ይኹን። ከምኡውን ነታ ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸታን ረድኤታን ኪዳን ምሕረታን ኩሉ ሳዕ ስለዘይፍለየና ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹን። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ልዕል ከም ዘበሎም በረኸቱ ከም ዝዓደሎም ከም ዘኽበሮምን ከምኡውን برادياتومن بأمالادنتومن سلازي فلوينا بركتومن رادياتومن كل ساعة مسانا يخون النابلكو أبزح حالفه مالت بحفشة بنجار كريستوس ينازل لنا نجار كريستوس كم يجيبه رفقات بتخطط علي نمهر لنا أبزح حالفه بهاري أكل أوكال يسوع كريستوس ويكا رينا مسابن منفس قدسن زبل رينا نيرنا كم يجيبه رفقات حجون أكل أوكال يسوع كريستوس مكنيات تسبقه مالت كلتا لدتات على ويلنا ديرنا قدما ولدت رينا بدحار كا رينا مسابن منفس قدوسن زلو ويكا بهاري انتاي كم زمسل كم يجيهر فادرينا نيرنا حجخا ناب دهاراوي لدتو اينا نخيزلنا قدمي دهاراوي لدتو مرأي جن እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያት ተሰበው ንምንታ ይሰብክ ኸውን ተደልዩ ከምኡን قدمي سب مخانو كن رئي زلنا قدامنت انتايو بدلنا آدام انتاي سلزخونه እግዚአብሔር نفس سب نخخون فقادنيا زخونه نمبال مخنياتو نا እግዚአብሔር معنا سب زخونه لمستير ويكا عمقوت كن ردا انت خوينا مجمرتا بمسارته زم ثلاثه نغرات زياتهم كن ردا يغبانا حدا مننتنا خنفلت يغبانا ود سب منيو زبليو مننتنا خنردا يغبانا تخالاي استوحدنا صقا ويكا استوحبنايو صقا كبري كمون زبدلنا عمقوت بدل انت عينت بدلينا بديلنا انت زبله حاتيات يعبونا ادم فصيمو كابو بت زبدلو بدل نابينا يمعمق يوريدو اذ ነገር እዚ እንተ ተፈሊጥና مننتنا من مخانو انت تردينا دحر مننتنا تستوحبنا صقان كبرن انتي نيرو انت تردينا بدحرون تزخدنا عمقوتن بدلن انتي مخان فلينا انت تردينا እግዚአብሔር كميلو سب كم زخنه نمنتاي سب كم زخنه كابيناي معمق نابيناي كبري كابيناي بوتا ويكا كافتب كابيناي بدل نابيناي نصحنان قدسنان كم زمصانا زياده كنردالو عدل سلنركب مالتي ስለዚህ መጀመርታ ክንርዶ ዘለና ደጋጊምና እንብሎ አብ ነገረ እግዚአብሔር ሰብነትካ ምራዩ ነፍስኻ ምራዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ከመርመር ዘይካል ረቂቅ ባህሪ ዘለዎ አምላክ እንተ ኮይኑ ብናትና በስጋውን ደማውን ነገር ተመራሚርና ክንበጽሖ ዘይንኽእል እንተ ኮይኑ እቲ ዘዓበ ካብ ስነ ፍጥረት ክንሪየሉ ዝግቦ ነገር እግዚአብሔር ክንርዶ ዝግባና እንታዩ ሰብነትና እዩ ማለት እዩ ነፍስና ኢና ክንርኢ ዘለና ናባና ኢና ክንምልከት ዘለና ንግዳም ዘይኮነስ ንውሽጢ ተመልኪትና ኣብ ውሽጥና እግዚአብሔር ክንረኽቦ እቲ ዘዓበ ጻዕርን ወይካ ነፍስኻ መምልካትን ይዘድል ማለት እዩ ስለዚህ በሐፈሻ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነሉ ምክንያት ዝያዳ ክንርዳ ዝሕግዘናኻ ሰብነትና ክንርኢ ከለውና ማለት እዩ ቅዱስ ባሲሊዮስ ዘቂሳርያ ካብ ኩሉ ትምህርቲ ተዛዓበየ ትምህርቲ ነፍስኻ መፍላጥ እዩ ሓደ ሰብ ንርእሱ እንተ ፈሊጡ ንእግዚአብሔር ይፈልጦ ንእግዚአብሔር እንተ ፈሊጡኻ ንእግዚአብሔር ከም ዝመስል ይፈልጥ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ መጀመርታ ሰብ ክገብሮ ዘሎ እንታይ ተተባሂሉ ነፍስኻ መፍላጥ ወይካ ነፍስኻ መመልካት እዩ ስለዚህ ለዚህ አመልክቱን ማለት እግዚአብሔር አምላክ ንደቅ ሰባት ዝገበሮ ዓቢ ዝኾነ ምስጢር ረቂቅ ዝኾነ ምስጢር ንምርዳ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 663 ዘሎ አንቀጹ ወይካ ቁጥር 4 ዘሎ እንታይ ብለና ነቲ ዝተባሃለ አስተውዕሎ እግዚአብሔር ከባህሪና ዝተዋሃዶ ንእሽተይ ክብሪ አይምሰልካ ከመይ እዚ ነገር እዚ ንመላእክት አይገበሮን ይብለና ስለዚህ አባና ዝተፈጸመ ማለት ሰብ ካብ ጥንት ተፈጥሩ ንእግዚአብሔር ዝመስል መልክዕ ነይርዎ ዝብል ክንረን ከለና ካብ ሓሊፉን እግዚአብሔር እትባራያውን በመልክዑ ፈጢርዎ ዝነበረ ባህሪ ዘን ባህሪ አዋሂዱ ፍጹም አምላክ ክገብሮን ከሎን ሰብ በተዋህዶ ሰብ ኮይን ክንብልን ከለና ስለዚህ እዚ አባና ዝተፈጸመ
كابانا زوسدو ويكا أبانا زفتسومو مستيرة تواهدو እግዚአብሔር ንዓና ንምድሓን ዝኸዶ ኪደት ወይካ ዝፈጸሞ ምስጢር ቀሊል ነገር ጌርካ ኣይትውሰዶ ምክንያቱ እዚ ምስጢር እዚ ዝረቅቕ ናይ ነገረ ድሕነት ኪደት እዚ ወይካ እዚ ነገረ ስጋዌ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ እንብለሉ ምስጢር እዚ ንመላእክት ኣይተፈጸመን ምክንያቱ ይነሰው ለዘነሰው መላእክት ዘእንበለ ዳይሙ እምዘራ አብርሃም እዚ ነገር እዚ ዝተዋሃዶ ስጋ እዚ ወሰዶ ስጋ ካብ መን ይወሲዱ ወንተልና ካብ መላእክት ካብ ካለ ፍጥረት ሒዝዋ ይመጸን ካብ ካልኦት ነገራቱን አይገበሮን ወይካ ንመላእክት አይፈጸሞን እዚ ነገር እዚ ንመላእክት አይገበሮን ንምድሓኖም ምክንያቱ በዓል ሳጥናኤል ወዲቆም አለው ንምድሓኖም እዚ ነገር እዚ አይገበሮን ግን ወዲ ሰብ እዚ ነገር እዚ ረኺቡ ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ክግበር እንከሎ ና ወዲ ሰብ እዚ ነገር እዚ ምስጢር እዚ ክፈጸም እንከሎ አቅሊልካ ክትርዶ ይግባን እዩ እኳዳ አዕሚቅካ መምርማር የድሊ አዕሚቅካ ስለ ሰብነትካ ስለ ማንነት ናይ ወዲ ሰብ መፍላት የድሊ ምክንያቱ ወዲ ሰብ አዝዩ ረቂቅ ዝኾነ ካብ ተሐሳስቡ ካብ ፈጣጥሩ ካብ ተዘሎ አውሽጡ ዘሎ ረቂቅት ዝኾነ ህዋሳት ሰማያትን ምድርን ክምርምሩ ዝኸሉ ዓቅሚ ወይ ካብ ፖቴንሻል አውሽጡ ዘሎ ጌሩ ዝፈጠሮ ልዑል እግዚአብሔር መንነቱ ንምርዳ ገና ተገንጽሉ ዘይተወደ ተነቢቡ ዘይውዳ ጽሑፍ ምዃኒና ንርዳ ወዲ ሰብ ማለት ስለዚህ ነገር እግዚአብሔር ካብ ምርዳ ወይካ ነገር እግዚአብሔር ንምምርማር ክንበጽሖ ዘይንخل ነገር ሃሰውሰው ካብ ንባል ነቲ ክንድህስሶን ክንርዶን ንخل ውሽጥና አንተ ንምልከት ግን ዝበለጸዩ ምክንያቱ ውሽጥና ክንምልከትን ከለና ነፍስና ክንርእን ከለና መንነትና ከነለልን ከለና ናይ በሐቅ መንነትና መልክዕና ተሐቀኛ መልክዕና ከነለልዮን ክንፈልጦን እንተ ጀሚርና ለእግዚአብሔር ከም እንመስል ብርግጽ ክርዳና ይኽእል ማለት ምክንያቱ እቲ ካብ ጥንቲ ዝፈጠረና እንታይ ገሪ ፈጢርና በአርአያውን በመልክዑን ከም ዝፈጠረና ኢና ንርዳ ማለት ነዚ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 27 ዘሎ እንታይ ይብለና ወገብሮ እግዚአብሔር ለጓለ መያው በአምሳለ እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ክፈጥሮን ከሎ በአርአያን መልክዕን ናይ እግዚአብሔር ይዝፈጠሮ ስለዚህ ናባና ተመልኪትና ማለት ናአፍአዊ ዘሎ ዓይንና ስጋው ዘይኮነስ በሕልናው በቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ውሳጣዊ ሕልና ነፍስና ክንምርምር ተፈትሽና መልክዕና ክንሪዮን ተፈትሽና ወይ ካንተ ጀሚርና ንመን ከም እንመስል ካበይ ከም ዝባጻና መን ከም ምዃና ብቐጥታ ናይ ምርዳዕ ዕድል ንረክብ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ወገብሮ እግዚአብሔር ለጓለ ማያው በአምሳለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ክፈጥሮን ከሎ በመልክዕን አርአያን እግዚአብሔር ይዝፈጠሮ ስለዚህ ሰብ ክፍጠርን ከሎ መን ይንተልና ምንትኑ እቲ ሰብ ከመትስክሮ ምንትኑ ጓለ ማያው ከመታውጾ ስለዚህ ወዲ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ክትበጽሖ ክዝክሮ እዚ ሁሉ ምድሓን እዚ እዚ ሁሉ ጥበብ እዚ እዚ ሁሉ ምስጢር እዚ ክትፈጽመሉ እዚ ነገር እዚ ዝኸውን ናይ ወዲ ሰብ መን ይንተልና በአርአያን እግዚአብሔር ወይካ በመልክዕና እግዚአብሔር ዝተፈጥረ መሬታው እኮ አንተ ሆነ በርባዕተ ባህሪያት ማለት በመሬት በነፋስ በእሳት በማያዊ ባህሪው ወዲ ሰብ መሬታው እኮ አንተ ሆነ በኽረ ዘይካ ረቂቅ በነፍሳው ባህሪኻ እንታይ ነባቢ ህያው ዝኾነ ቃል ወይካ ነባቢ ህያዊ ዘላለማው ዝኾነ ወይካ ነባቢ ዝኾነ አካል ከም ዘለዎ ኣብ ነፍሱ ኣብ ውሽጥ ነፍሱ እንታይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ለባውን ነባብን ህያውን ዝኾነ ረቂቅ ዝኾነ ፍጥረት ንእግዚአብሔር ከመስለሉ ዝኽእል መልክዕ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዚ መልክዕ እዚ ጥራይ ተዋሂቡ ዘይኮነስ እኳዳ ምስ ፈጠሮ እግዚአብሔር ድሕሪ 40 መዓልቲ ውልድነት ሂቡ ኣኽቢሩ ሸይሙ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ፍጥረታት ዘውዲ ብምግባር ነቲ ዝሃቦ ሃብቲ ነቲ ዝሃቦ ብቕዓት ነቲ ዝሃቦ ጸጋ ንኹሉ ፍጥረት ንኽጥቀመሉኻ ፍቓድ ሂቡ ኣኽቢሩ ውልድነት ሂቡ ናብ ገነት ከእትዎን ከሎ ኢና ንርኢ ንመን ነቦና ኣዳም ስለዚህ እግዚአብሔር ነቦና አዳም ክፈጥሮን ከሎ ናይ መወዳእታ ብዕለት ዓርቢ ፈጢርዎ ኸውንን ከሎ እዚ ኣብ ውሽጡ ዘለኻ ንኹሉ ዓለም ክምርምረሉን ክርእየሉን ከጽንዓሉን ዝኽእል ሃብትኻ ኣብ ውሽጡ ሂቦ በዛ ሃብቲ እዚ ንእግዚአብሔር ይዝመስል ምክንያቱ እግዚአብሔር ነባቢ እንተይልና ደቂ ሰባትካ ነበብቲና ንዛረቢና እግዚአብሔር ንጉስ ይኽንብልን ከለና አዳምውን ናይ ባህሪ እኳ እንተ ዘይኮነ እግዚአብሔር ብጸጋ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ንጉስ ኮይኑ ንኽገዝእ ተዋሂቡ ወይ ንኹሎም ፍጥረታትካ ይገዝእ ከም ዝነበረና ነስተውዕል ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዝተዋሃበ ጸጋ
اتستوهب ملكع اتستوهب كبري أما أكل جنة كابز نبرت عنصيت عصبلس كي تبلع انت بلعك خا كتموتي خا تباهيلو تأزاز توهيبو ونيرو إذا عصبلس زيا نمنتا نبونا أدام توهيباتو انتيلنا نبونا أدام زتوهبو كابتي عم مدرز اللو استفتر زبلا نبونا أدام زي توهبه نجر أي نبرد أبلع لخلو سلطان زنبرو أكالي نخلو فترة زجزء زمرمر زكتاتل زواسي نجوس ناي كل فترة زنبره انتو خنا جن إذا أنسيت زيا ويكا إذا أتصبلس زيا أمونجو إجزي أبيرن أمونجو أدامن انتي تقبرها ناي فقري مجلس زيا مالتي نجزي أبير أملاخ نتي زفات أرو بارايان بملكوعن أخبير زفات أرو أملاخو نزا أبلع له كل فترة سلطان زهابو أملاخو زئززن زقزان مخانو زقلت الله ويكا كبرنا إجزي أبير زقلت الله مغنياتو أي تبلع زبل تأزاز توهبو انت زي بلعه نجزابير زلوا فقرن نجزابير زلوا كبرن زقلت الله كابا انت بلعخا أبي جزابير زلوا مدففارن نجزابير زلوا نعكتن زقلت الله دا أمبر ببهريا اتعنسيتك اتاليت كوينا ايكونن تأزازي توهيبو كابزا عنسيت ازيا أي تبلع بمبال مالتي سلازي أبونا أدام نزاع عصبلس ازيا بمبلعو أبقزا رؤسو موت زلي وخاعتن كل نري اتناي ميجمرتا موت اتبارايان ملكعن اجزابير تفتيرو له زنبره ويكا توهيبو زنبره كبري نكسنت تسعيرو كموتن كلو ينانري مغنياتو ناي ميجمرتا موت موتها لنفس ريك اجزابير كم زبال ناي ميجمرتا موت انتيلنا كاب اجزابير مرحاقي سلازي أبونا أدام ميجمرتا زموت موت مجمرتا زرخبه بدل ويكا زرخبه مصحة انتيلنا سقاوي تقفيفو هابتي خابو طفيو اتملكوعي خاو دمزيزو كابك جابير كا ملكوع سلستفه كابك جابير كا هد من كلو سقو سلستقففه اركانو سلزخونخا حفرتنا مشفان كاب قص جابير اما كل جنت كا هد من كلو كعنن كلو ينانري مالتي ازي كم من تاي متينتيلنا ابونا ادم كافتا اي تبلع السبهلا عصبلس تدفافيرو أملاخ نخخون كالي سلطان سلستمنى بتحبالن مسحاتن زخونة ديابلوس تحبيلو أملاخ كتكونو تخوليخو مغنيات استوهبون تايلنا نيرنا أمونغو اكزيابيرن سبن ناي فقر زقلت الله ناي سرعات أملوخ زفت سملا أبي اكزيابير اتزهابو قالو تأمينو زنبر الله زنبرت اسابلس نزع امنت زيان مفراس ديابلوس حدا حساب حيزو مسيو انتاي زبل حساب نسخاتكم كمو أمالخ تخي تخونو جزائي تخي تخونو بمبال نا أدام إذا نجرزي أدام كابزي أخي تبلعو إلى خلقي لكم زلو كابزي أنت بلعكم جن كله اتفلتو نخلو نجر كابز لكم وين العلى السجار خيبكم كم خي تخونو سلز دليو بمبال كسعتهم من كله ينانري ده وانا جن ديابلوس إذا نجرزي نبعلو سينو كاب عالم ملائكة تستسقوا جوز ودق ملاخي نبعلو زي كونلو تمنيو زي رخبو نجر نا أدام جن نقصنا كل فترة كوينو سلزنا برا يقنا أهلو نيرو نص نقصنا كل فترة نخون أملاخ نخون تمنيو سلز زي رخبو نتبت أجا نقصنا هاي بسلطان هاي بزنا برا أدام جن بمقنا نا أدام كاب سلطان خودو أنكل لينا نري مقنعاتو أب إجابير أملاخ نتايله يبون نيرو كاب زع أسبلس زيا أنت بلعكا كتموتي خايل وسلزنا برا سلزي ما جمرت أدام زقات أمنتايو كاب جت إجابير كهد من كله ناي مجمرتا موت كاب إجزابير كاب قص إجزابير مرحاقيو كاب تسقانا إجزابير مرؤاتيو وكا تراح كاب مترافيو تزنبرا كليل وزنبرا قرما موغوس توهيب وزنبرا تسقا كابو مستفى أركانو خمسرفة مسفلته كأنا ننكالو نريو مالتي سلازي آدام استوهابو كبري استوهابو تسقا أصبقنا انت فليتنا إجزابير نعانا نمدحان نعانا كاب تزودقنا اللو تحتي ويكا زاتنا معمق نموصا زخدو عمقت زخدو كيدت اغزابيرنا عنا زغلصلنا انتاي زبله فقري انتاي زبله حبت مخانو بسفيحو كنغلص ويكا كردانا يخل مالتي اب هيمانه ابو قدوس اطيفوس انتاي بلنا شومنت سلسه زلو اتسغا زينبرو نسو منتخا خبل سغا توهاده اتملكوت زيدسس زنبره نفسن سغان توهاده قال سليخا كبل تداسسه بملكوت انت زي بلو نسو نتي انت زلو سغاخا فصوم توهاده
ስለዚህ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጥንት ዘይነበረው ንዓና ንምድሓኒው ጥንት ዝተቆጽረሉ በበህቅለህቀ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንሱ ዘይደሰስ ረቂቂው አካል አለው አካሉ ግን ረቂቂው በደቀ ሰባት ክምርመርን ክብጽሐን ዘይካልዩ እንተኾነ ግን ንሱ ንዓና ንኽብል ስጋ ለበሰ ገዚፉ ተረኽበ ተዳሰሰ كمون اتي اكالاو قال يسوع كريستوس زيري نعانا نخبل كان تجبره تراي سغا لبسه نعانا نمدحان سلازي عمقوتنا اغزيابير وي كاناتنا بدل انترينايو عمقوتنا عنا نمدحان استفصمه كاب اغزيابير كا كردا نخل مالتي سلازي نغره سغاويه قدم مزرابنا بدلنا يبونا ادم كاب كمي زبله كبري كاب كمي زبله سنه تفطرو ناب كمي زبله معامو ناب كمي زبله وردت كم زورده كنردا ويكا اقدمنا كم جم يغبانا مالتي دغيمنا وين كريستوس سب مخانو فصيمو غدلت كم زيبلو نامن بحقي سب زخونه نسو سغو قال ويكا اغزيابير قال يبلنا مالتي سلازي نعانا نمدحان زمصا اكالاو قال يسوع كريستوس ويكا سب زخونه منيو انتيلنا اتكاب تنتي بقالنتو بارعياو زفطرنا اغزيابير مسابن منفس قدوسن معرز خونه نسو اغزيابيريو نعانا نمدحان زمصه نسويو نعانا نمدحان سب كوين غزيفو زترخبه مالتي سلازي ابونا ادم زبدلو ويكا ابونا ادم زخدو كيدت انترينا اتي ناي اغزيابير ملكع زنبره ادم اتن اغزيابير زمسل ادم اتي ناي اغزيابير كبر رخيبو اب كل فتره بصغا نغيسو زنبره ادم اقدم اغزيابير بديلو اقدم اغزيابير حاتيات مسغبره جن انت ሆነ ግን እግዚአብሔር አይሐደጎን ምክንያቱ አበቦና አዳም በደል እኮ አንተ በደለ ቀልጢፉ ختعاسን ከሎ ቀልጢፉና እግዚአብሔር ከመለስን ከሎ ከምዝ በደለ ፈሊጡ እትመስሓት ከምዘስሓቶ ተረዲው ክበክን كنسحن كله ناب كدم إجابير أزي أيقباني أكدم إجابير كقوم أيقبانني بمبال حفرتك خدنن كتعاسن كله هنا نري مالتي سلازي كأبز فترة معرف ثلاثة شعات زلوا وتسوى إجابير لأدم ويبيلو أيتيو هاللو كأدم سلازي إجابير أدم كم زيل تسوى مغنيات نسو أما أكل جنة تعركانو سلاز تجففه وكعركانو سلاز ترفه كهدمن أركانو خشفنن كجمرن كله زفلت إجابير كل مفلات باري زخونه اغزيابير كم زي فلته خوينو ابي كم زلو قسيلو بتي نحنا كنردو نخل قانقا ناب درجانا وريدو وقادا ادم بديلو نهالون كلو كابغز اغزيابير كرحقو زخل عبي بدل فصيمو نهالون كلو اغزيابير جن ادم ابي يالوخا زبل دمص خسمعو نري مالتيو لاغزيابير املاخنا سلتي تسفا زب اب حاتيات اب صقم اب بدل كلنا زي فلينا له الاغزيابير املاح كبرن مسغانا نعي خنو ادم اب ساعات زي اب كبيد حزنن اب كبيد بخياتني زنبره كابغز اغزيابير نخادم نابزعات وي چنيقو ونيرو انت خونا جن اغزيابير املاح بدلو ريو كسيفون كرحقون زي كونس اكوادا نفتناتو درجه مسيو كم حادثب زنقساقس زلو كم زملالس زلو اب جنت كوينو كمصون كلينا نرئ مالتي ادم ابي يالخا بمبالكا صوعو سلازي ادم ابي يالخا بمبال እግዚአብሔር ካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ወይካ እግዚአብሔር እንዳخገብርን ከሎ ናቦና አዳም ከመጽን ከሎ መስኩሉ በደሉ መስኩሉ ስቃዩ መስኩሉ ሽግሩ ወይካ መስኩሉ ሐዘኑ እግዚአብሔር አምላክ ከምዘይ ተፈለዮ ከመጽን ከሎይና ንር ማለት እዩ ሽዑ አዳም ካ ከምዚ ክብል መለሰ ወይ ቤሎ አዳም سمايكو قالك انزتان سوس وستجنت وفرايكو اسم راقي انا وتهبايكو سلازي نسخا اب جنت كتملالس كلخا دمصيخا سلازي سمعكو انتي جبركو انا هادمكو تحبايكو جابير ادانكا كافتا اي تبلع زبلكوخا اصبلس بلع كاديخا بمبال نا ادم حاتتو هو بلعه تخاليتها ختكوني كذهب كاني نسا هباتن ويكا اسحيتاتني بلعه بمبال كملسن كلوينا نر مالتي تخونه جن እግዚአብሔር አምላክ بزدنق ጥበብ እትናብ አዳም ዝመጸሉ አዳም ኃጢያት መስገበረ እግዚአብሔር ናብ አዳም ዝመጸሉ ነገር አስተውዒልና እንተሪናዮ ናይ ምድሓን ተስፋ ዘለው ወይ ወላኳ ማዓሙቅ እንተወረድካ ወላኳ ሲኤል እንተኸድካ ወላኳ بزي ነገር እዚ انت ወዳካ አነ ግን አይፍለየካኔ በመባል ድምጹ ከስምዖን ኮሎ ተወሲኑ በመምጹ ወይካ ከም ሓደ ዝመላለስ ዘሎ በእግር ገነት ማንያት እግዚአብሔር ረቂቂ ምሉይ
انزي ينسسو كم زملالس حدا اجر دمصنا اجر خمس سمع زلنا ادم مسمعو እግዚአብሔር በኪደተ እግሩ መጽኑ ሁሉ ኃጢያቱ ከድምስሰሉ መኻኑ ምን አካላው ቃል ካሰማዕኩ ይዝበሎ ምክንያቱ እቲ ቃል ዝሰምዑ እንታይ እቲ ንምድሓን ዝመጽእ አካላው ቃል ስለዚህ አቦና አዳም ገና ድምጽና እግዚአብሔር ከሰምዕ እንከሎ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈልየ አካሉ ንዑ ንምድሓን ዝመጽእ መኻኑ ከም ዝሰምዐ እዚ ብምስጢር ተስፋ ክወሃብ እንከሎ ነቦና አዳሚና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ አብዝንታይና ንርኢ አብሮም የ5 8 ዘሎ ናሁ ርእዩ መጠን አፍቀረን እግዚአብሔር እንዛሃጣ ነነ ክርስቶስ ሞተ በእንቲያነ ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን ከሎና ክርስቶስ አብ ክንዳና ሞይቲ እሞ አምላኽ እታ ፍቅሩ ገና በዚዩ ዘርእየና ዘሎ ስለዚህ አቦና አዳም ወላካ በደል እንተገበረ ወላካ አምላኽነት ተመኒው አቅድሚ እግዚአብሔር በደል እንተገበረ እንተኽገብር እንከሎ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ካብ ኃጢያቱ ካብቲ ወዲቁሉ ዘሎ ነገር ከተንሶ መኻኑ ከድሕኖ መኻኑ ድምጹ ከም ዘስምዖ አዳም አብ ያለኻ በመባል ከም ዝመጾ ወይ ከዓ ከድሕኖ መኻኑ ረቂቕ ዝኾነ ተስፋ ከም ዝሃበ ኢና ንርኢ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝገበረልና ግብሪ ክንርድኦ ይግባና ኣብዚ መብዛሕቱ ከነሰብዑሎ ዝግባና እንታይ ቤተክርስቲያን ምስካየ ህዝናን መኻና ቤተክርስቲያን ምስካየ ስዱዳን መኻና እታ ምስጢራት ንገብረ ንፍጽመላ እግዚአብሔር ዘሐድረላ መሕደሪት መረኮት ስፍራ ናይ መላእክት ዝኾነት ዝራአይን ዘይራአይን ብሕብረት ንእግዚአብሔር እንመልኸላ ፍጽምት መሕደሪት እግዚአብሔር ዝኾነት ማለት ስለዚህ እዚ ስፍራ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንሕዝናንን ንድኹማንን ወይ ከዓ ነቶም ኣብ ስቃይና መከራን ዘለው ዝጽውዕ እግዚአብሔር መኻኑ ምክንያቱ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ናባና መጽእ ክንብል እንከለና እዚ ነገር እዚ ብመልክዕ ትንቢት ዝንገር ወይ ከዓ ተስፋን አዳም ዝወሃብ ዘሎይ ዳሕራይ አምላኽ ሰብ ኮነ ክንብል እንከለና ዝፍጸም ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ገና አዳም ክብድል እንከሎ ጣዕሱን በደ እንታሹም ብኺያቱን ርዩ ዘይፍለዮ መኻኑ ገና ተስፋ ክርእዮ እንከሎ ገና ተስፋ ናይ ድሕነት ከስምዖ እንከሎ ኢና ንርኢ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩሉ በደልናን ኃጢያትናን ዘይፍለየና መኻኑ ኩሉ ግዜን እግዚአብሔር ከነመስግኖ ይግባና ኃጢያት እኳ እንተገበርና ገና ምድሓና ዝጽበ ሃረሪ ዝብል ምድሓናን ዘላለማዊ ህይወትናን ዝጽበ እግዚአብሔር መኻኑ ኢና ንርኢ ማለት እዩ كمون أبز فترة 3:22 زلو እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነው አዳም ከም ሓደ ኻባና ጽቡን ክፉን ዝፈልጥ ኮነ በመባል ምስጢራዊ ዝኾነ ናይ ነገር ድሕነት ተስፋ ቃል ከስምዕ እንከሎ ኢና ንርኢ ስለዚህ ሓደ ኻባና ማለት አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈልየ አካሉ ብዝተፈልየ ግብሩ ንሰብ ንምድሓን ሰብ ዝኸውን ምዃኑ ዘርእየና መልእኽቲ ምክንያቱ ካብ ስላሴ ሓደ ክባሃል እንከሎ መኒው አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እምበር አዳም ሓደ እንተልና ኣብ ስላሴ እንታይ ከነ ምጽእ ንኽእል ኢና ረባይ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከም ሓደ ኻባና ማለት ግን አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ንአዳም ካብቲ ዝነበሮ በደል ካብቲ ዝነበሮ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝመልስ ስግው ቃል ወይ ከዓ እቲ ብብርሃን ዝተመሰለ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ምዃኑ በመለኮታው ጥበቡ እቲ ቃል እዚ ናይ ተስፋ ድሕነት ክህብን ክምህርን ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:48 ዘሎ በከመ ዝኩ መሬታዊ ከማሁ መሬታውያን ወበከመ ዝኩ ሰማያዊ ከማሁ ሰማያውያን ወበከመ ለበስና አምሳሊሁ ለመሬታዊ ከማሁ ንለብስ አምሳሊሁ ለሰማያዊ ይብለና ስለዚህ ከምቲ አዳም መሬታዊ ዝኾነ ምክንያቱ ባህሪ አዳም እንታይ ኢልና ነርና መሬታዊ ኢልና ነርና ካብ መሬት ዝተፈጥረ ወይ ከዓ ካብ ኣርባዕተ ባህሪያት ዝተፈጥረ መሬታዊው መዋቲ ባህሪ ዘለዎ እዩ ስለዚህ ከምቲ ናይ አዳም ባህሪ ለቢስና መሬታውያን ዝኾና ከምኡ ከዓ በቲ ንምድሓና ዝመጽእ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያውያን ክንከውን ኢና ወይ ከዓ ሰማያውያን ኢና ይብለና ማለት እዩ ከምኡውን አዳም መሬታዊ ዝኾነ ከምኡ ከዓ ንሕና ንአዳም መሲልና ወይ ከዓ አዳማዊ ባህሪ ሒዝና ከም እንነብር መወትን ጸማትን ድኹማትን እንኸውን ከምኡውን ነቲ ንዓና ንምድሓና ዝመጽእ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ብምልባስ ብጥምቀት ብምሱ ብጸጋ ብምውሃድ ነቲ ካብ አዳም ዝጠፈ ናይ ጥንቲ ክብርና
بزملسو ጸጋና ብኡ ተለቢስና ስጋኡ ለቢስና ተዋሂድና ኻ ዘለዓለማውያን ከም እንኸውን ናፍትናይ ጥንቲ ክብርና ከም እንምለስ እዚ ቃል እዚ ነግረና ማለት እዩ ስለዚህ አቦና አዳም ካብ ጥንቲ ዝበደሎ በደል እንታይ እንተልና እቲ በአርአያን በመልክዕን እግዚአብሔር ዝተፈጥረሉ መልክዕ ንዑ ያጥፊዎ ካብ እግዚአብሔር ርሒቁ ይኽንብልን ከለና ካብ እግዚአብሔር ጠፊ ይኽንብልን ከለና ወይ ከዓ ናብ ምድሪ ወሪዱ ተሰግጎ ይኽንብልን ከለና እቲ ዝጎደሎ ወይ ከዓ እቲ ዝሰዓኖ መጀመርታ እንታይ እንተልና እቲ ሰማያዊ መልክዕ ንእግዚአብሔር ዝመስለሉ መልክዕ እቲ ንጉስ ኮይኑሉ ዝነበረ ጸጋ ውልድነት ሃብቲ እዚ ነገር እዚ ሲኢንዎ ነይሩ ማለት ስለዚህ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ክለብስ እዩ ወይ ካና በነገረ ስጋው ይኽንከይድ ከለና አምላክ ሰብ ኮይኑ ይኽንብልን ከለና ነዚ ክብር እዚ ነዚ ስልጣን እዚ ነዚ ውልድነት እዚ ነፍትና ጥንት መንበሩ ንምምላስ ዋጋ ዝተከፈለ ምዃኑ በዚያዳ ክንጽረልና ይግብኦ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ አቦና አዳም ካብ ጥንት ዝነበረ መልክዕን ዝተዋሃበ ክብርን ፈሊና እንተ ተረዲና ብድሓር ንዓና ዝተከፈለ ዋጋ ዝያዳ ናይ ምንጻር ዕድል ንረክብ ማለት እዩ አብዛ ፍጥረት 30 ዘሎ እንተሪና ወሰማያ አዳም ስማ ለብሲቱ ሔዋን እስመይት እመሙለ ሔዋን እቲ ህይወት ዝህብ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ አኸም ዝውለድ ፈሊጡ አቦና አዳም ካን እንታይ ክብልን ከሎ ኢና ንሪ ነዴና ሔዋን ወሰማያ ስማ ሔዋን ስለዚህ ሔዋን ክብልን ከሎ አደ ሔዋን ብምባል ነዴና ሔዋን አብ ሰዓት እዚ አደና ሔዋን በትክክል መንያ ወይ ከዓ ከመይ ኩነታት አሎ ናይ አዳም ዘለዎ ኩነታት ወይ ከዓ ናይ አዳም ዘለዎ ሓዘን ስቃይ ብኽያት ምክንያቱ ገነት ዘአክል ቦታ እግዚአብሔር ዘአክል ጎይታ ተፈልየ እቲ ዝነበረን ሁሉ ተቀንጢጡ ውርደተኛ ኮይነ ነዘን ኩሎም ነገራት እንስሳታት ወይ ከዓ ፍጥረታት ዝገዝእ ዝነበርኩ ባሪያ ኮይነ ዝፈርሑንን ዝንቅጥቀጥሎይን ዝነበሩ ሎሚ አነን ሁሎም ክፈርሖምን ካብኦምን ዝሃድምን ኮይነ ውርደተኛ ኮይነ ክመጽእ ዝኻልኩ ብሰንክኺ ብምባል አክንድ መውቃስ እኳዳ ብምስጢር አደ ሔዋን ብምባል ሔዋን ክብልን ከሎ ንሳ ካብ ህይወት ያተረኺባ ስለዚህ ስጋ ካብ ስጋይ ነፍሳ ካብ ነፍሳ ያሞ ሔዋን ይኹን ስማ ስለዚህ አደ ሔዋን መኔት ህይወት እቲ ህይወት ዝኸውን ነዚ ምድሓን እዚ ዝፈጽም ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ጥንቲ ክብሪ ዝመልስ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝውለድ ምዃኑ ካብ ወገን ማለት ካብ አንሰይቲ ጾታ ዝውለድ ምዃኑ ፈሊጡ ብምስጢር ዝነገር እዚ ክብልን ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ምክንያቱ ብቐጥታ ንሔዋን እንተሪኢናያ እቲ ምስጢር እንተዘይከውን ማለት ዕምቆት ናይ ምስጢር ንምርዳ ብቐጥታ አዴና ሔዋን እንተሪኢናያ ንባዕላ መዋቲት እያ ብድሓር ዝወለደቶ ናይ መጀመርታ ወዳውን ናይ መጀመርታ ሞት ዝጣዓመ አቦና አቤል ናይ መጀመርታ ማለት እቲ ቀዳማይ ሞት እኳ ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቅሉ ሞት እኳ እንተኾነ እቲ ዳሕራዋይ ሞት ግን ወይ ከዓ ናይ ስጋ ነፍስን ስጋን መፍልላይ ናይ ሰብአዊ ባህሪ ሞት እንብሎ ግን ናይ አቦና አዳም ብ930 ክፍጸም እንከሎ ኢና ንሪ እታ ሔዋን ዝወለደቶ ውሉድ ግን ናይ መጀመርታ መዋት ዝኸውን ሞት ስጋ ዝጥዕመኒ አቤል ስለዚህ መዋት አካል እንዲያወሊዳ ብምንታይ አዴና ሔዋን ዝብል ናይ ሔዋን አደ ብምዃና ክገልጽ ዝኽእል ቃል ተዋሂብዋ እንተሪኢና ከምዚ ይብሉና አቦታት ማለት እዩ ህይወት ይበላ አዳም ለብሲቱ አይምሮ ከመግዝእትነ ማርያም ትትወለድ ማሐቆሁ ማሐቆ ቢእሲቱ ስለዚህ አቦና አዳም ንሔዋን ህይወተይሉ ሰማያ ንምንታይ እንተ ተባህለ ካብ ሕቁን ካብ ሕቆ ሰበይቱን እታ አደ ሕያው ዝኾነት ኢየሱስ ክርስቶስ አደ ሕያው ዝኾነት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ሕቁን ካብ ሕቆ ሰበይትን ከም ዝትውለድ ፈሊጥዩ ምክንያቱ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ መን ያንተይ ዘይልንተይልና ካብ ዘር አዳምያ ካብ ዘር ዳዊትያ ካብ ዘር አብርሃምያ ካብ ዘር ኢያቄምያ ንሳ ሰብያ ስለዚህ ካብ አዳማዊ ዘር እትውለድ ግን ከዓ ብዘያቦ ካብ አንሰይቲ ወይ ካብ ሰበይቲ ዝውለድ ምዃኑ ግን አደ ሕያው ወይ ከዓ አደ ሕያዋን ብምባል ሔዋን ኢሉ ክሰምያን ከሎ ኢና ንሪ እዚያ ሔዋን ተባህለት አደ ሕያው እትኸውን ግን ብቐጥታ ምስጢሩን አመኒ እንተይልና ናፍታ አደ ሕያው ዝኾነት መሕደሪት መለኮት ዝኾነት ንጽሕትን ቅድስትን አደ መንቅብ ዘይነበራ ወይ ከዓ እምዘፈጠራ ንጽሕትን ቅድስትን ዝኾነት አደ ብቐጥታ ዝኸይድ ምስጢራዊ መልእኽቲ ዘለዎ ናይ ነገረ ድሕነት
ድሕነትና ከመይ ገይሩ ከም ዝፍጸም ብረቂቕ መልእኽቲ ዘለዎ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ እንረኽቦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦና ኣዳም ነዴና ሔዋን ህይወተይ ኢሉ ክሰምያ እንከሎ እቲ ህይወቱ ዝምልሰሉ እቲ ሓቀኛ መልክዑ ዝምልሰሉ ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውለደላ ቅድስቲ ኣደ ሔዋን ወይ ከዓ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብቐጥታ ብምምልካት እዩ ዝኸውን ዘለዎ ማለት እዩ كمون أبز فترة 3:15 زلون ترينا أم منجو خان أم منجو إذا سبيتن أم منجو زرخان أم منجو زران كأصلي تكل الله نسور ساك تفلقيو نسخا دم شخونا أو ختنكسي خابلو يبلنا سلزي إذا قال زيك أنتينا نري إجابير نقولاتهم حاتيتو ببدلهم مالت أدم هواني أسحيتاتني هوان وين تي كوي وكا تمني أسحيتن بمبال مخنياتو كو أنت فترو جن كاب مقطعتي كاب تزبدلوا بدل جن كقطعو كلو إنانري دخنا جن إجابير تسفاخ هون كلو إنانري إذا تسفاخ زيك أنت هيزبلي أب منجو زرخان أم منجو زران إذا سبيتن صلي يتكل الله نسخا شخونا أو ختنكس نسخا ندخ قبري رسخا كتشفلقي بمبال أما ساتيرو رئيسنا يزخيسزي ما أسكم يشفلق كما يلو خمس يشفلق اتزي يشفلق نعو نزيت رئيسنا يزخيسزي يشفلق كم من كم زولد زين ولا زرع بشي كاب زر سباي زي كونه وقادا كاب زر نايتا سبيت مخانو عب زر خان عب زر نايزا سبيت كبلن كلو ينانري سلازي نا أدم جنا خاب جنة كوت إنكلو ناي دحنا تسفى بمستير كنجرون كلو كوهابن كلو إنا نرق مالتي سلازي اتي زرعي تبعي لزلو ويكال زرعة تبعي لزلو مني انتيلنا أكلاو قال إيسوس كريستوسي نسو كابتا نسيتن قدسن زخونت عده قدس دنجل مريم توليدو نديابلوس ويكال نتناي تنتس على عينا زخونه كابت زنبرنا له كبري نبتي معمق ناي صلمات زورده صلاينا زيچفلق نعوچ افلقوخا كابت زنبرنا مركو زبزبز حرا زوص مني ونتيلنا اكلاو قال ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኒና ንረኽቦ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ መድሓንዚ እዚ ምስጢርዚ ንመፈጻም አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ከም ዝኾነ ናብ ሰብነት ከም ዝመፀ ወይ ከዓ ንዓና ንምድሓን ከም ዝመፀ ንርዳ እዚ ነገር እዚ ግን አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጭፍልቕ ምዃኑኻ ኣብ ሮሜ 16 ቁጽሪ 20 ዘሎ ከምዚ ይብለና አምላኽ ሰላም ከዓ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቅጥቅጦ እዩ ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መሳኻትኩም ይኹን ይብለና ስለ ቃላቱ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ስለዚህ እቲ ቃል ዝተባሃለ ወይ ከዓ እቲ ንሱ ተባሂሉ ተነጊሩ ዝነበረ ኣብ ዘፍጥረት ስለዚህ ኣብ ሮሜ አምላኽ ሰላምና እቲ ካብ እግዚአብሔር ተፈላሊናሉ ዝነበርና ናይ ጽልእ መንደቕ ኣፍሪሱ ሰላም ዝህብ ነትን ዘመናት ኣብ ጸልማት ኣሲሩና ዝነበረ ዲያብሎስ ርእሱ ዝቅጥቅጥ ዝጭፍልቕ አምላኽ ሰላምና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ብግሁድ ኣብ ሮሜ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ክጽሕፍ እንከሎ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ አዳም በደል ናይ አዳም ክብሪ ናይ አዳም ዝተዋሃበ መንነት ዝተፈጥረሉ ካብ ጥንቲ ዝመጻሉ ክብርን እንተሪኢና ወይ ከዓ እንተፈሊጥና አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈሊ አካሉ ንዓና ንምድሓን ዝመጻሉ ወይ ከዓ እዚ ሁሉ መከራን ስቃይን ዝተቀበለሉ ነገርካ ብዝያዳ ካብ ጥንቱ እኳ አትሒዙ እግዚአብሔር ነዚ ነገር እዚ ክፍጽም ሰብ ክኸውን ናይዚ ጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ካ ርእሲ ክጭፍልቕ ምዃኑ ነቦና አዳም ገና ካብ ገነት እናተሰጎጎን ከሎ ወይ ከዓ እናወፀን ከሎ ተስፋ ብዝህብ ቃል ክንገሮን ከለይና ንሰምዕ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ዘሎ እንተሪኢና ምዝያ ተሓይዝና እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ኃይል ጸላይ ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎዳእኩም እኳ የልቦን ይብለና ስለዚህ ድሕሪቲ ሰላም ዝሃበና አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ነቲ ጸላኢና ምሽጨፍለቀ ርእሱ አባና ሰላምን ጸጋን ክብርን ከም ዝተመልሰ ካብ ሕጂ ንድሓር ጸላኢ ወይ ከዓ ተመንን ዕንቅርቢት ይኹን ወይ ከዓ ክብድለና ዝኽእል ነገር ከም ዘየልቦ ተነመንን ዕንቅርቢትን እኳ እንተረገጽና ከቀትሉና ከም ዘይክሉ ስለዚህ ክብርናን ጸጋናን ከም ዝመለሰልናን ጸላኢናኻ ከም ዘድከመልናን ከም ዝቀጥቀጠልናን ኢና እንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ አካላው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ምኽንያት ተሰቦ ሰብ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ እንተይልና እትረቂቕ ዝኾነ ዲያብሎስ
ኣብ ልብ ኣዳም ዝነበረ ወይ ከዓ ናብ ልብ ኣዳም ትዕቢትን ኣምላኽነትን ብምምጻእ ንኣዳም ካብቲ ዝተፈጥረሉ ዕላማ ካብቲ ሓቀኛ መልክዑ ኣውፂዎን መልክዑን ኣጥፊሉ ስለ ዝነበረ ኣካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ናይ ጥንቲ ክብርና ክመልሰና ፍቃዱ ኮይኑ ማለት ኣቦና ኣዳም በቲ ዝኣተወ ሱባኤ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ንሚእቲ ዓመት ስለ ዝበኸየ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ብሓሙሽተ መዓልትን ብፈረቓ መዓልትን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ ብዝበሎ መሰረት ብኡኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ዝቆፀሮ ቆፀራ ኣብቲ ቃል ዝኣተወሉ ንኣዳም ከድሕነካ ዝበለኻ ሰዓቱ መስኣኸለ መጺው ሰብ ከም ዝኾነ ንዓና ንምድሓንካ ዝኸድናዮ ዝወደቕናዮ ጥፋትካ እግዚአብሔር ብረቂቕ ጥበቡ ናብ ክብሪ ከም ዝመለሰና ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ሃይማኖት አበው ቅዱስ አትናቴዎስ እንተርኢና ወባህቱ አሐዱ ውእቱ አሐዱ ህላዌ ዘእግዚአብሔር ቃል ስግው ወንሰግድ ሎቱ ዘምስለ ስጋው አሐተ ስግደተ ይብለና ማለት እዩ ስለዚህ እቲ አካላዊ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተዋሃዶ ስጋ እኳ እንተኾነ ሓደ አካል ወይ ሓደ ባህሪ ፍጹም ተዋሃደ ስለ ዝኾነ እንሰግዶ ስግደት ንስግው ቃል አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ምኻኒ ዘርየና እቲ ምድሓና ብአካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ብወዱ ንኽኸውን ዝፈቀደ ብፈቂዱን ንሱኻ አካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ምስአብን መንፈስ ቅዱስን ማዕረ ስለ ዝኾነ በፍቃዱን በፍቃድ አቦን በፍቃድ ባህሪ ህይወቱን መንፈስ ቅዱስን ንዓና ንምድሓን ካብ ዝበደልናዮ በደል ከይተጸየፈ ካብቲ ዝኣተናዮ ማዕሙቕ ናብቲ ዝኣተናዮ ማዕሙቕ ወሪዱ ንቐድሕነና ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነ ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይኹኖ ካብዚ ብምቕጻል ነገረ ክርስቶስ ኣብ መጻሕፍተ ነቢያት ወይ ከዓ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብመልክዕ ምስጢር ማለት ቀደም ነቦታትና ብዝተፈላለየ ሕብረ ኣምሳል ዝብል ብዝተፈላለየ ሕብረ ኣምሳል ዝገለጸሎም ከመይ ዝበለ ምድሓን ክህቦም ከም ምዃኑ ከመይ ኢሉ ክመጽእ ምዃኑ ዝተነግረ ብመልክዕ ትንቢት ዝተነግረ ነገረ ክርስቶስ ክንርኢና ከም እግዚአብሔር ፍቃድ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝነጠበ ዝጎደለ ብኣፈት ጓሃን መላእክት ይመልኣልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን